हेलो दोस्तों। एक गांव था जिसका नाम फूलपुर था, जो अपनी खूबसूरती और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर था। लेकिन उस गांव की खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। गांव के पुराने लोग कहते थे कि हर 15 साल बाद गांव में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। अली अपने ख़ानदान के साथ फूलपुर में मुंतकिल होने के बाद बहुत खुश था। अली की बीवी सारा और उनके 2 बच्चे हसन और मरियम भी शहर की हंगामा खेज ज़िंदगी से तंग आ चुके थे और एक पुरसकून जगह की तलाश में थे। फूलपुर की खामोशी और खूबसूरती ने इन्हें यहाँ बसने पर मजबूर कर दिया। फूलपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। यहाँ के लोग सादा और दोस्ताना थे। अली ने जल्द ही अपने नए घर की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने भी अली के ख़ानदान को खुशामदीद कहा और इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद फराहम की। पहली रात जब अली और उसका ख़ानदान सो रहा था, इन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दरवाज़े पर दस्तक दे रहा हो। अली ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझा और दोबारा सो गया। अगले दिन गांव के एक बुज़ुर्ग हाजी साहब ने अली से मुलाकात की और अली से कहा कि वो इन अजीबोगरीब वाक़यात से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। हाजी साहब ने अली को बताया कि हर 15 साल बाद गांव में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। अली ने बुज़ुर्ग की बातों को संजीदगी से नहीं लिया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। चंद दिन बाद अली के ख़ानदान ने दोबारा वही अजीब सी आवाज़ें सुनना शुरू कर दी। कभी कभार इन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई इनके घर के इर्द गिर्द चल रहा है। हसन और मरियम ने भी अपनी माँ से इस बारे में बात की। सारा ने अली से कहा कि वो इन आवाज़ों की तहकीक करे और कहीं से चेक करे कि ये किस किस्म की आवाज़ें हैं। एक रात अली ने फैसला किया कि वो जाकर इन आवाज़ों की हकीकत मालूम करेगा। जब रात के 12 बजे अली ने दोबारा वही आवाज़ें सुनी, इस बार वो हिम्मत करके बाहर निकला और देखा कि एक साया जैसा कुछ इनके घर के पास मौजूद है। वो साया तेज़ी से गायब हो गया और अली को कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन अली हाजी साहब के पास गया और उनसे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? हाजी साहब ने बताया कि हर 15 साल बाद गांव में कुछ खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं। ये वाक़यात एक पुरअसरार हादसे से जुड़े होते हैं जो बरसों पहले इस गांव में पेश आया था। हाजी साहब ने अली को एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे एक शख्स जिसका नाम रहमत था ने गांव के लोगों पर जुल्म किया था। रहमत एक जालिम और खुद गर्ज शख्स था जिसने अपनी दौलत और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया। उसके जुल्म के नतीजे में गांव के लोगों ने इसे कत्ल कर दिया। लेकिन रहमत की रूह अब भी गांव में भटकती है और हर 15 साल बाद वो लोगों को डराती है। अली ने बुज़ुर्ग की कहानी सुनी और फैसला किया कि वो इस मसले का हल निकालेगा। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और इन्हें रहमत की रूह को सुकून पहुंचाने का मशवरा दिया। सब लोगों ने अली की बात मान ली और एक बड़ी दुआया महफिल का एहतमाम किया। दुआया महफिल की रात सब लोग मस्जिद में जमा हुए और दुआएं करने लगे। अचानक एक तेज़ हवा चली और लाइट चली गई। सब लोग खौफज़दा हो गए, लेकिन अली ने सबको पुरसकून रहने की तलकीन की और दुआएं जारी रखने को कहा। रहमत की कहानी सुनने के बाद अली ने फैसला किया कि वो इस बारे में मज़ीद जानने के लिए गांव के पुराने लोगों से मिलेगा। अली ने गांव के कुछ और बुज़ुर्गों से मुलाकात की और उनसे रहमत की कहानी सुनी। हर किसी ने मुख्तलिफ अंदाज में इस वाक़ये को बयान किया, लेकिन सब की कहानियों में एक बात मुश्तरक थी, रहमत का जुल्म और उसका अंजाम। रहमत एक दौलतमंद ज़मींदार था जो अपनी दौलत के नशे में चूर था। उसने गांव के गरीब लोगों पर जुल्म किया, उनकी ज़मीनें हथियाईं और इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। लोगों ने कई बार इसके ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रहमत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्हें दबा दिया। आखिरकार गांव के कुछ जवानों ने फ़ैसला किया कि वो रहमत को ख़त्म करेंगे। एक रात उन्होंने रहमत के घर पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया। रहमत की मौत के बाद गांव में सुकून आ गया, लेकिन उसकी रूह अभी तक सुकून ना पा सकी।
علی نے بزرگوں کی کہانیاں سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے۔ اس نے گاؤں کے مولوی صاحب سے مشورہ کیا اور ان سے دعائیں اور وظائف معلوم کیے۔ مولوی صاحب نے علی کو بتایا کہ اگر سب لوگ مل کر دعائیں کریں اور رحمت کی روح کے لیے خیرات دیں تو شاید اس روح کو سکون مل جائے۔ علی نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ سب لوگوں نے علی کی بات مان لی اور ایک بڑی دعائیہ محفل کا اہتمام کیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور رحمت کی روح کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ دعائیہ محفل کی رات سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور دعائیں کرنے لگے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور لائٹ گئی۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے، لیکن علی نے سب کو پرسکون رہنے کی تلقین کی اور دعائیں جاری رکھنے کو کہا۔ اچانک ایک سایہ نما چیز مسجد کے اندر آئی۔ وہ رحمت کی روح تھی۔ سب لوگوں نے دعائیں اور زیادہ تیز کر دیں۔ رحمت کی روح نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر غائب ہو گئی۔ رحمت کی روح کے غائب ہونے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ علی اور اس کا خاندان بھی خوش و خرم زندگی گزارنے لگا، لیکن علی کے ذہن میں کچھ سوالات باقی تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا رحمت کی روح واقعی سکون پا چکی ہے یا پھر یہ محض ایک وقتی حل تھا۔ علی نے گاؤں کے بزرگوں سے دوبارہ ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ بزرگوں نے بتایا کہ ہر 15 سال بعد گاؤں میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن رحمت کی روح کا معاملہ پہلی بار سامنے آیا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی جڑ تک پہنچے گا۔ اس نے اپنے دوستوں اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر مزید تحقیق کی۔ انہوں نے پرانے دستاویزات اور تاریخوں کا مطالعہ کیا اور معلوم کیا کہ رحمت کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تحقیقات کے دوران علی کو پتہ چلا کہ رحمت کے علاوہ بھی کچھ اور خوفناک واقعات گاؤں کی تاریخ میں پیش آئے تھے۔ گاؤں میں کچھ اور لوگوں کی روحیں بھی بھٹک رہی تھیں جو مختلف اوقات میں لوگوں کو ڈراتی تھیں۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے کچھ کرے گا۔ علی نے مولوی صاحب سے مزید مشورہ کیا اور انہیں گاؤں کی تاریخ کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے علی کو کچھ مزید دعائیں اور وظائف دے کر کہا کہ انہیں پورے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کریں۔ علی نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنی تحقیق کے بارے میں بتایا۔ سب لوگوں نے علی کی بات مان لی اور ایک بڑی دعائیہ محفل کا اہتمام کیا۔ اس محفل میں گاؤں کے ہر گھر سے لوگ شامل ہوئے اور سب نے مل کر دعائیں کیں۔ اس محفل کے بعد گاؤں میں سکون آ گیا اور عجیب و غریب واقعات پیش آنا بند ہو گئے۔ دعائیہ محفل کے بعد گاؤں کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ علی اور اس کا خاندان بھی خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ گاؤں کے لوگ علی کے شکر گزار تھے کہ اس نے انہیں خوف سے نجات دلائی۔ دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے، اور اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو۔